Good afternoon. A long time no see. I hope that you are well today, and I also hope that you can hear me and see me. I can see that I need to check a couple of things before we start. So you guys, prepare yourself. Water, I don't know, tea, coffee. I don't know if you drink coffee at this time, but if you do, please do so. And of course, let me know if you are here. And some people might not remember that we are meeting today, so that is fine. Yes, I can see that I did not send this, of course, on time. But that's fine. We can. I will send it now because it's a newsletter to some of you. So just to let you know that we are starting. So after a break, yes, we are back. We are back with our lessons, and yeah, I hope that everything is well with you. And that you are here with me. I can see only 2 people today, so I don't know what's going to happen today, and I don't know if some of you are going to join me. But if you do, please make yourselves comfortable and wait for the start of the lesson. So if you're wondering what I have been doing recently, I have been on a long holiday in Thailand, and I was traveling. I worked 1 month, and we met back then, I remember, but we also and then we also traveled with my husband, so I was not available, so we didn't have our meetings. I saw a lot of new places. I was in many new towns and cities, and also I went to an island in Thailand for like a week maybe or so. And that was absolutely amazing because it was a very small island, or it is a very small island, and it is not very touristy, not many people there, so I really had a lovely time. It was very quiet, very relaxing, and I didn't even do that much, I think. I just really took it easy, and it was really lovely. So it was great. I really enjoyed myself. So let me know that you're here. I don't know if I've sent the proper newsletter today about this. To be honest, I got completely mixed up with our time zones and stuff, so I don't know what's going on with that. I am really sorry about this, but you can always watch it after. So today we are going to talk about some news that I found online. There are not very important news to the world, maybe not really very crucial to what's going on, but we are trying to avoid politics here, and these are just 3 snippets of some important news from the world, and some fun ones in a way, I guess, interesting fun. So I hope that you will find it also interesting, and we are going to learn quite a lot of vocabulary. There will be some sentences that include some more complicated words and more complicated vocabulary. So I am going to start soon, and Agnieszka is here. That is so nice to see you too. Long time, yes, long time. I know. A month, over a month it was, yes, because the last one, the last live video we had, it was on the 12th of February, so quite a long time ago.
but I hope that you haven't forgotten about me, and I hope that more people will join, or more people will watch this. Hello, Kasia. Hello. Good afternoon. Good afternoon. So I am just trying to drag it out a little bit and see who is going to join me today. Oh, I can see that the newsletter has been sent, so maybe some more people will join. Moi drodzy, bardzo Was serdecznie witam. Oczywiście po przerwie, długa przerwa, miesięczna przerwa, ponadmiesięczna przerwa. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na dzisiejszą naukę. A dzisiaj będziemy się uczyć nowego słownictwa. Nie wiem, czy tam jest jakakolwiek gramatyka, być może gdzieś tam zahaczę o jakąś gramatykę, ale będzie to bardziej taka lekcja, jakbyśmy się widzieli, powiedzmy, face to face, jakbyśmy mieli lekcję face to face, taką stacjonarną, to pewnie byłoby dosyć dużo dyskusji na temat tego, co dzisiaj będziemy mieli, a ponieważ się nie widzimy, nie słyszymy, to możecie sobie w głowie swoją własną opinię na temat, na różny temat tutaj sobie gdzieś tam układać, ale też oczywiście pisać. Zachęcam Was do tego, żeby pisać w komentarzach. Więc dzisiaj będziemy sobie mówić o 3 wydarzeniach ze świata, które być może nie wpływają za bardzo na to, jak świat wygląda. Nie ma tam polityki, ale są to interesujące takie różne 3 rzeczy, które się ostatnio wydarzyły, które znalazłam właśnie w gazetach i w internecie, więc mam nadzieję, że będziecie się tutaj przede wszystkim dobrze bawić. Więc za chwilę przejdziemy do tego tematu. Ta lekcja jest myślę, że dla osób na poziomie B2, czyli ona jest trochę trudniejsza niż to, co ostatnio tam robiliśmy i być może dla niektórych z Was będzie to wyzwanie. Będę mówić trochę więcej po angielsku, trochę mniej po polsku i będzie wyrażenia, które Wam pokażę, to są fragmenty, w ogóle te fragmenty są bezpośrednio skopiowane z artykułów, czyli zdania są bardziej skomplikowane, trochę bardziej złożone, mają bardziej skomplikowane wyrażenia. Jeżeli jesteście na niższym poziomie niż to, o czym będę tutaj mówić, nie zrażajcie się, zostańcie, chociaż posłuchajcie, przysłuchajcie się. To też Wam pomaga troszeczkę troszeczkę się otoczyć językiem chociażby przez to. Dodatkowo zachęcam Was również do tego, żeby sobie ściągnąć karty pracy. O, Sylwia, hello Sylwia. Hope you are well. Karty pracy można sobie ściągnąć na stronie, którą tutaj podałam. Jeszcze o nich później przypomnę raz jeszcze. I w kartach pracy w zasadzie macie to, co dzisiaj zobaczycie na ekranie. Nie macie tam żadnych dodatkowych ćwiczeń ani nic, ale jeżeli chcielibyście sobie później to przejrzeć i przetłumaczyć te wyrażenia, które mam, może Wam gdzieś coś tam uciekło, to myślę, że jest to dobry pomysł, żeby sobie je ściągnąć z tej strony właśnie. Okay, so the first thing I would like to know is, what interesting news have you heard recently? What interesting news have you heard recently? It doesn't have to be about politics. Maybe it's even better if it's not. But it can be about something that happened, even maybe in your local place, maybe in your town or city, maybe somewhere where you come from. So it can be funny, it can be anything that got stuck in your head. So please share it. Please share it in the comments. What interesting news have you heard recently? And to share a few things with you, actually, because I spent 2 last months in Thailand, so I read quite a bit about what was going on in the country, and unfortunately, a lot of the news that I saw were connected with foreigners and tourists that really didn't behave very well in Thailand. So, for example, today was the newest thing that appeared in the media
was that some people from New Zealand attacked a Thai policeman somewhere in a town or in a countryside. I can't remember. So it's not a very good idea to do that anyway, because the government and the police in Thailand are very strict. They they have to be respected, even if you don't agree with what they say. So I don't know what's going to happen to those people that attacked that policeman. Maybe they will going to be expelled, so kicked out, removed from the country. Who knows? I am not sure, but this is yet another story. There were a lot of them when I was there about just tourists doing stupid things. So I hope that if you go to Thailand one day, you are going to behave yourself and you are not going to behave like that. Hello, Magdalena. Good afternoon to you. So I hope that you are going to be a bit more polite if you go there, and I'm sure that you are very polite people in general. So very stupid idea to do that too in a foreign country, especially in a country like Thailand. Okay, so I will go through some of the news that I have here. So we are going to see 3 stories today about different things that happened in Germany, in France, and I think in the United States. So the first story is about France, and it's very interesting actually. So please listen first, and then you are going to see it on the screen, and we are going to discuss this a little bit. So, France's lower house of parliament has backed a string of measures to make low-cost fast fashion, especially items from Chinese mass producer, less attractive to buyers. The French clothes market has been flooded with cheap imported clothes, while several homegrown brands have declared bankruptcy. Key measures include a ban on advertising for the cheapest textiles and an environmental charge on low-cost items. Fast fashion producers will be forced to inform consumers about the environmental impact of their output. So let's have a look at the text on the screen. Sprawdźmy sobie, jeżeli tylko słuchacie, to słuchajcie, jeżeli widzicie ekran, to bardzo proszę spojrzcie sobie na ekran i fragment tego artykułu. First paragraph. France's lower house of parliament has backed a string of measures to make low-cost fast fashion, especially items from Chinese mass producers, less attractive to buyers. Okay? So here we have that the France's lower house of parliament, right? House of parliament, czyli izba parlamentarna, right? So house of parliament, here we have the lower house of parliament, czyli ta niższa izba parlamentarna we Francji. So what did they do? So that house of parliament has backed a string of measures. Okay, so a string, we know that it is something that it is maybe something that has a plan, very often a string of measures, so of actions, of something that will happen. Has backed, it means that they agreed with that. They showed the support for that. Okay? Czyli tutaj mamy tą izbę parlamentarną, a później mamy to, że ta izba parlamentarna w zasadzie, bo tutaj mamy has, czyli liczba pojedyncza, wsparła back something,
to jest wesprzeć coś, wyrazić poparcie dla czegoś. A string of measures, czyli string ogólnie to jest oczywiście sznurek, jak tak, sznurowadło na przykład, ale bardzo często też plan. Taki, gdzie mamy krok po kroku wszystko wyjaśnione, czyli mamy ten plan jakichś aktywności, które zostaną podjęte. O string of measures. To make a low-cost fast fashion, especially items from Chinese mass producers, less attractive to buyers. Czyli mamy low-cost fast fashion. Fast fashion, wydaje mi się, że używamy tego, so let me first speak English. So I think we use fast fashion also in Polish language. Not sure, but I think it is possible that we use that fast fashion. Just like fast food, which is food that is not good for us, but is made in a very fast way, this fast fashion is also not very good. It's not very good quality, but it is made in a fast way. It's usually very cheap too, just like fast food. So this is low cost. This means that it doesn't cost very much to produce probably and to buy. Especially items from Chinese mass producers. So Chinese mass producers, companies from China produce these clothes, and they produce this in a massive scale, so a lot of them. Less attractive to buyers. So they make it because they backed some measures, some activities, and this will make people think about buying these items more. Czyli tutaj mamy, że oni wsparli te działania, ten plan jeden taki krok po kroku, te działania, aby sprawić, że fast fashion, czyli ubrania, które są produkowane tak na masową skalę, są tanie, nie są zbyt dobrej jakości, tak? Szczególnie te przedmioty, te rzeczy, które pochodzą od tych producentów w Chinach, którzy produkują je na masową skalę, Chinese mass producers, że konsumenci będą postrzegać takie właśnie rzeczy jako mniej atrakcyjne, less attractive. Next one is, the French clothes market has been flooded with cheap imported clothes while several homegrown brands have declared bankruptcy. Okay, so the French clothes market has been flooded. This means that the market, so the shops in France, they have a lot of cheap clothes imported probably from China especially, and at the same time, so we have a lot of these clothes, a lot of these shops, but at the same time, French companies, homegrown brands, so this means that it's a company that was created in France, went bankrupt, right? So they don't have any money, they didn't earn any money, they had to close shops. Czyli ten rynek francuski jest po prostu zalany, has been flooded tymi tanimi rzeczami, podczas kiedy several homegrown brands have declared bankruptcy. Czyli homegrown brand to jest marka, homegrown to jest wyrośnięta w domu, tak? Czyli chodzi tutaj o francuskie firmy, po prostu zbankrutowała, ogłosiła bankructwo, have declared bankruptcy. Declare to jest ogłosić coś na przykład, wyznać coś, i bankruptcy to jest bankructwo. Key measures include a ban on advertising for the cheapest textiles and an environmental charge on low-cost items. Key measures
Key measures, so those main activities, include a ban on advertising. A ban on advertising means that it is not allowed anymore. Okay, they cannot do that anymore. For the cheapest textiles, materials, clothes, and they are very, very cheap. And an environmental charge on low-cost items. So there will be a tax, probably, some kind of tax on those cheap clothes. Czyli te takie rzeczy, które oni wprowadzili, to przede wszystkim zakaz reklamy tych najtańszych rzeczy, textiles, tekstylia. And an environmental charge on low-cost items oznacza, że jakaś dodatkowa opłata za te najtańsze rzeczy. Fast fashion producers will be forced to inform consumers about the environmental impact of their output. Okay, so fast fashion producers, this means that these companies that produce these very cheap items will be forced, so they will have to inform customers about the environmental impact. So how they impact the environment, what do their job or what they do impact the environment. Czyli ci producenci będą zmuszeni informować konsumentów o ich wpływie na środowisko, tak? O tym, co ich praca, co ich działania robią w środowisku. Yolanda says that she has been 7 times in Thailand and each time it was great. It's the best. It's the best. Thailand is the best. Please go if you have a chance. Okay, so I would like to check if you understood this text. Okay, so let's have a look at the first question here. France's parliament has introduced A, one law that will reduce fast fashion, B, an action plan to reduce fast fashion, or C, no plan to reduce fast fashion. What do you think? A, B, or C? So is it a one law, a plan, or no plan to reduce fast fashion? Let me know in the comments. Katarzyna was first, okay. And let me wait a little bit for the rest. Let me know in the comments, what do you think? If you understood, is it one law? Of course, they introduced some things I think C is a little bit redundant, but A, B, or C, let me know in the comments if you understood. Anna and Kasia say B. Absolutely yes, it is B. It is, they introduced measures, right? A string of measures. This means that they introduced a plan to reduce all these low-cost items in France. Okay. Oh, this is very small. What happened to this one? Let me make it bigger. Ah, yes. Okay, good. So the French market has been flooded with fast fashion. This means the French market is full of cheap clothes. B, the French market has too many bathing suits. And C, the French market doesn't have enough swimming gear. Okay, so what is the answer? Here, the French market is full of cheap clothes. B, the French market has too many bathing suits. Or C, the French market doesn't have swimming gear. What has been flooded? Flooded comes from flood, it comes from water, but I don't want to confuse you too much. So let me know, what do you think? Jola, Katarzyna and Anna say yes, of course. Wyrażenie to be flooded with. To be flooded with oznacza być zalanym, tak? Czyli jeżeli mówimy o czymś, o jakimś miejscu, które jest zalane czymś,
tak? Obojętnie czym. Nie musi być to nic, tak jak tutaj dokładnie, nie musi być to nic związanego z wodą, tak? Może być to zalane właśnie tanimi rzeczami, tanimi ciuchami i wtedy używamy flooded. Flooded. Pamiętajmy, że 2 O nie zawsze czytamy jako U w języku angielskim, tylko czasami jako A, takie trochę na pograniczu, czyli has been flooded. Okay, let's move on to the next one. The next one is a ban. I don't know why this is so small, but it's very easy to make it bigger for you guys. Let me, yes. A ban on advertising means you can show a product to a limited amount of people. You cannot show your product to children. C, you mustn't show your product to anyone. A ban on advertising. What does it mean? You can show a product to a limited amount of people. B, you cannot show your product to children. And C, you mustn't show your product to anyone. Katarzyna and Yola today are very active, very good. I like that, I like that, I like that. So, yes, you are right, ladies. You mustn't show your product to anyone. Pamiętajmy, że słowo must not oznacza nie wolno czegoś robić, tak? Czyli, bo must ogólnie oznacza musieć, ale przeczenie z kolei oznacza nie wolno czegoś. Jeżeli chcemy powiedzieć nie muszę, to używamy tutaj have to, czyli mówimy I don't have to. Ale jeżeli używamy must not, to mówimy, że czegoś nie można. A ban on advertising to jest zakaz reklamy, zakaz reklamowania, czyli czegoś po prostu nie można, bo jest zakazane. Czyli mówimy mustn't show your product to anyone. Very good. You understood that perfectly well. Good job. Good job. Good job. Przy okazji przerwę na chwilkę, bo chciałam Wam powiedzieć, co w to lato będziemy oferować. Więc przede wszystkim, moi drodzy, jak mnie nie było, to wysyłałam sporo informacji na temat lekcji grupowych z polską lektorką, czyli ze mną. Powiem szczerze, że nie spodziewałam się tak wielkiego odzewu i tego, że te lekcje sprzedadzą się naprawdę bardzo szybko. Tym, którzy się nie zdążyli zapisać, no przepraszam Was bardzo, ale niestety no tak jest, kto pierwszy, ten lepszy. Natomiast to, że te lekcje były tak popularne i tak się szybko sprzedały, myślę, że jest to znak, że jest taka potrzeba, szczególnie u osób początkujących, bo jednak powiem szczerze, że wiem i rozumiem, że jesteście zaniedbywani lekko przez wiele szkół, dlatego że dużo osób po prostu nie prowadzi lekcji dla osób początkujących. Będziemy prowadzić więcej grupowych zajęć latem i później też. Więc kolejna edycja lekcji grupowych będzie prawdopodobnie w czerwcu, jeżeli się będzie zainteresowanie i będziemy mieli osoby na liście. Więc wrzucam Wam linki, jeżeli chcecie się zapisać na zajęcia dla osób na poziomie A2 i B1, póki co na razie. Takie 2 grupy będą znowu i będziemy z tymi grupami, które zaczynają jutro i pojutrze, będziemy też kontynuować. Ale jeżeli chcecie w przyszłości dostać informacje na temat tych zajęć, informacje na temat zajęć grupowych, to podaję link i tam możecie się zapisać na listę zainteresowanych. Poza tym będziemy robić sobie Summer Camp. I Summer Camp będzie polegał na rozszerzonym kursie online Chit Chat Challenge, który będzie już trochę bardziej zaawansowany dla bardziej zaawansowanych osób. I to będzie kurs interaktywny, trwający 30 dni przez cały lipiec. Tutaj wiem, że dużo osób wyjeżdża w czasie wakacji, dlatego to jest kurs online, który będziecie mogli sobie robić o każdej porze i możecie sobie go później nadrobić. On będzie polegał na tym, że będziecie dostawać materiał, będziecie dostawać opracowanie tego materiału, później zadania do zrobienia interaktywne
i webinar raz w tygodniu. Na razie nie mam zapisów na listę zainteresowanych, ale będzie niedługo, więc też podeślę. Jeżeli macie pytania, to oczywiście odpowiadam, a my przechodzimy do kolejnego artykułu na temat Stanów Zjednoczonych i latania samolotem. So, first lesson. A Californian man has described holding on for dear life as he sat on an Alaskan Airlines flight inches away from a gaping hole which appeared when an unused door flew off mid-flight. Quang Tran told the BBC his seat belt saved him as his phone, socks and shoes were ripped off by an uncontrolled decompression 16,000 feet above Portland. He is among 7 passengers to have filed a lawsuit against Boeing, Alaska Airlines and Spirit Aerosystems. The companies declined to comment. So let's have a look at the text. A Californian man has described holding on for dear life as he sat on an Alaska Airlines flight inches away from a gaping hole which appeared when an unused door flew off mid-flight. Quang Tran told the BBC his seat belt saved him as his phone, socks and shoes were ripped off by an uncontrolled decompression 16,000 feet above Portland. He is among 7 passengers to have filed a lawsuit against Boeing, Alaska Airlines and Spirit Aerosystems. The companies declined to comment. Okay, this is a very scary story for me, I must say. I am scared of flying. I think I told you a couple of times before that flying is always quite stressful to me, especially taking off. So the start of the plane is always very stressful, and then when there are turbulences, that also stresses me out. So when I fly very far away to Thailand, for example, I have special sleeping pills that make me very sleepy, and I just sleep the whole flight. If I fly short distance, I try to meditate and I try to listen to some calming podcasts, and you know, I have some things in my head that help me to cope and help me to not think about what is going on. So when I read things like that, it's always a little bit scary to me, you know, but also on the other hand, it makes me think, okay, so there was a hole in the plane, but people survived, nothing happened to them. So it's also quite comforting for me to think about that. Okay, so let's have a look at the text today. So a Californian man has described holding on for dear life as he sat on an Alaska Airlines flight inches away from a gaping hole, which appeared when an unused door flew off mid-flight. So, the first one, we know that he's from California. So a Californian man, so he was from California. He told us, holding on for dear life. Holding on for dear life. Okay, so sometimes when we are in a dangerous situation, we hold on to something and we just like hold because we don't want to die or we don't want anything bad to happen to us. So he was holding on for dear life. As he sat on an Alaska Airlines flight. So he took, this airline, it's called Alaska Airline, inches away. So this means that he was very close from a gaping hole. A gaping hole, it's
a hole that is quite big, and also it goes into nowhere very often. So it's an open hole that goes into somewhere like some dark place or something like that, right? So we don't know what is on the other side. But it's also an open hole where you can fall, right? Which appeared when an unused door flew off mid-flight. Flew off, it means that it just went somewhere into space. Mid-flight, so it was in the middle of that flight. Okay, very scary, I think. A Californian man has described holding on for dear life. Holding on for dear life to jest wyrażenie, które oznacza trzymać się czegoś, bo nam życie jest miłe, tak? Bo nie chcemy umrzeć. Tak, bardzo często właśnie czegoś się, to jest w sytuacji fizycznej, tak? Czyli nie metaforycznie, tylko fizycznie, kiedy się czegoś trzymamy bardzo, bardzo mocno, bo nie chcemy, żeby nam się stała krzywda. I ten pan z Kalifornii był inches away from, czyli inches, bardzo blisko. Inches away, pomóżcie mi, co znaczy inch po polsku, bo teraz zapomniałam. Jest to jednostka miary najczęściej w krajach anglosaskich, tak? Bo mamy stopę i mamy to drugie, co nie pamiętam jak po polsku. W każdym razie oznacza, jeżeli jesteś inches away from something, it means that you are very close, czyli oznacza, że jesteś bardzo blisko. Gaping hole, czyli jest to otwarta dziura. Otwarta dziura, bardzo często dosyć spora, bardzo często po drugiej stronie tej dziury nie wiemy co jest, bo może być na przykład bardzo ciemno, tak? Ale to jest otwarta, sporej wielkości dziura. Gaping hole. I ta dziura pojawiła się, appeared, when an unused door flew off mid-flight. Kiedy jakieś drzwi, które nie były używane, unused door, flew off, czyli odleciały. Fly to jest czasownik formy teraźniejszej, flew, przeszły czas, tak? Flew off, odleciały w połowie lotu, mid-flight. So, Kwang Tran told the BBC his seatbelt saved him as his phone, socks and shoes were ripped off by an uncontrolled decompression 16,000 feet above Portland. Okay? Czyli ten pan się nazywał Kwang Tran, tak? Ten pan z Kalifornii told the BBC his seatbelt, okay? Czyli to jest pas bezpieczeństwa. Saved him as his phone, socks and shoes were ripped off. Rip off to jest wyrwać coś, czyli jego telefon, jego skarpetki i jego buty zostały wyrywane przez niekontrolowaną dekompresję 16 000 stóp powyżej Portland, nad Portland, above Portland. Uncontrolled decompression, czyli niekontrolowana dekompresja. He is among 7 passengers to have filed a lawsuit against Boeing, Alaska Airlines and Spirit Aerosystems. Czyli on jest pomiędzy, tak? Among, pomiędzy, jest spośród 7 pasażerów. To have filed a lawsuit. File a lawsuit oznacza pozwać kogoś do sądu. Czyli on i 7 w zasadzie, tak? Bo to on jest spośród 7, czyli 7 pasażerów, pozwało Boeinga, Alaska Airlines i Spirit Aerosystems. Domyślam się, że to jest jakiś system nawigacji być może, albo coś takiego powietrznej. The companies declined to comment. Bardzo częste w mediach wyrażenie, zdanie, które się pojawia, czyli oni po prostu odmówili komentarza. Nie chcą tego komentować. Pewnie sami nie wiedzą, co tam się wydarzyło z tym samolotem. Cal, właśnie, dokładnie, Kasia podpowiada. How many hours? Pytasz się, Kasia, o kurs, tak?
Więc obecnie kurs, powiem szczerze, że kursy grupowych nigdy nie robiliśmy, to jest mój pierwszy raz, więc na razie póki co jest jak jest. Zobaczymy, być może ta ilość godzin się zmieni. Na razie jest 10 tygodni po 2 godziny raz w tygodniu, czyli razem 20 godzin. Ale tak jak mówię, to może się zmienić, więc jeszcze na razie nie mogę tego potwierdzić. Okay, good. So we have this scary situation with this flight. Very scary situation with the flight. Have you ever had any scary situations on the plane? I don't know if I should ask you that because I am actually quite scared, so I don't know if I want to hear any scary stories. But maybe you did have some scary stories on the flight. Are you scared of flying? You know, do you like flying? Do you enjoy it? I think in a way there are some things that I like about it. For example, the fact that there is no internet. I think that's actually quite good. I can relax. I don't have to be on social media. I don't have to do much. I cannot even check my emails. I think that's very nice. I can just listen to podcasts, read a book, you know, usually because I am quite scared. So what I do, I download movies or TV shows from Netflix. Of course, if you fly very far away, you also have a TV, like a screen, and you can watch stuff. Sometimes I do that, but usually I have some things that I want to watch on Netflix, so I download that and I focus on this, and that helps me a little bit because it takes me away from what is going on around me. But let me know about you. How do you survive flying? Survive maybe not the best option here, but you know what I mean. Okay, so this one. So the last piece of news for today is from Germany. So this one is about music. It's very also interesting, I think, and something that hasn't happened before, I think. So maybe first let me read it. Berlin's techno scene added to UNESCO Intangible Cultural Heritage List. Designed to preserve and assist cultural traditions, the list recognizes techno scene's contribution to the cultural identity of the city. Intangible cultural heritage status is more commonly granted to more traditional cultural activities such as Malawan, Mwingowe dancing, or Slovakian bagpipe culture. The recent recognition of Jamaican reggae and India's huge Komela festival, however, prompted techno community leaders in Berlin to campaign for their scene to be included. Okay, so let's have a look. Let's decode this. So Berlin's techno scene added to UNESCO Intangible Cultural Heritage List. Okay, so this is a title of the article. It's not really a full sentence, but it's a title. So Berlin's techno scene. Berlin's techno scene. Very often when we talk about music or some kind of a cultural thing, we call it a scene. Exactly like in Polish, we also talk about it like that too. So they were added to UNESCO Intangible Cultural Heritage List. UNESCO Intangible Cultural Heritage List. Intangible, this means that you cannot touch it. It exists, but it is not touchable. It is something that exists, like music is intangible, right? Or sound or something like that. It exists, we hear it, it's played, but we cannot touch it. Cultural heritage list, okay? Heritage means that this is something that was created before and now we take from that, okay? Czyli Berlin's techno scene
to jest berlińska scena techno. Added to UNESCO, czyli została dodana do UNESCO i tutaj mam nadzieję, że to dobrze w miarę dobrze przetłumaczę, ale to jest kulturowe dziedzictwo, dziedzictwo, którego nie można dotknąć. Okay? Nie wiem, czy jest jakaś oficjalna nazwa na to, być może jest, gdzieś tam można wyszukać. Intangible to jest przymiotnik, który oznacza, że coś jest niedotykalne, w sensie takim, że coś istnieje, a tego nie możemy dotknąć. Tak jak muzyka właśnie jest czymś intangible. Czyli tutaj mamy taką listę tego dziedzictwa kulturowego UNESCO, rzeczy, które są niedotykalne. I bardzo często właśnie są to, zresztą zaraz o tym powiemy, że są to takie rzeczy jak taniec, muzyka czy festiwale kulturowe. Designed to preserve and assist cultural traditions, the list recognized techno scene's contribution to the cultural identity of the city. Designed to preserve. Designed to preserve. Design, so someone created it for that purpose. To preserve, so to make it last. To make it last for a long time. And assist cultural traditions. The list recognized the techno scene's contribution to the cultural identity of the city. So they said that yes, we see that this music actually made the city what it is today. Okay, cultural identity. This is something that the city is known for and is the part of the culture. Czyli ta lista została stworzona, zaprojektowana, aby pomóc, assist i przetrwać, preserve, tradycjom kulturowym. Ale lista tutaj, the list recognized, czyli rozpoznała tą scenę techno, czyli te wszystkie kluby, całą kulturę wokół tego, jej wkład, tej sceny techno, wkład w kulturową tożsamość miasta. Cultural identity of the city. Kulturowa tożsamość miasta. Intangible cultural heritage status is more commonly granted to more traditional activities, such as Malawian mwoinge dancing or Slovakian bagpipe culture. Okay? Czyli ten status, który zostaje przyznany takiemu dziedzictwu kulturowemu, które nie może być dotknięte, intangible cultural heritage status, is more commonly granted, czyli jest powszechnie, commonly granted, przyznawany. Grant to jest przyznawać, grant to someone to jest przyznawać komuś. To more traditional cultural activities, czyli do bardziej tradycyjnych aktywności, takich jak Malawian, czyli jakiś, to nie jest malezyjski, tylko malajski chyba, jakieś tańce, które się nazywają mwoinge, nie wiem, przepraszam za moją arogancję, ale nie wiem, co to jest. Jakiś taniec, który, jakiś tradycyjny, lub Slovakian bagpipe culture, czyli słowacka kultura grania na kobzie, tak się chyba nazywa, tak? Ten szkocki instrument. The recent recognition of Jamaican reggae and India's huge Mela festival, however, prompted techno community leaders in Berlin to campaign for their scene to be included. Czyli the recent recognition of Jamaican reggae. So the UNESCO, recognized also before the techno scene in Berlin. They also gave the status to Jamaican reggae and Mela festival in India.
So I don't know Mela Festival, I of course know Jamaican reggae, but I assume that Mela Festival is something very modern from recent times. Prompted techno community leaders in Berlin to campaign for their scene to be included. So prompted, this means that it made them it pushed them, pushed the community, techno community leaders. So someone who maybe, you know, manages events, managers of clubs, things like that, or DJs maybe too, to campaign for. This means that they, you know, talked about it, they maybe advertised it, maybe they collected some signatures for that, for their scene to be included. So it means that they wanted their techno scene to be included in, to be given that status of intangible heritage. So the recent recognition of Jamaican reggae, czyli przyznanie lub rozpoznanie, tak, przez UNESCO jamańskiego reggae, a także festiwalu Mela w Indiach, zmusiło lub bardziej skłoniło, prompted, skłoniło tych menadżerów, liderów tej sceny techno w Berlinie, by ubiegać się o przyznanie im tego statusu. Campaign for something, to znaczy ubiegać się o coś lub starać się o coś też bardziej na forum publicznym, na forum powszechnym, takim przed innymi ludźmi. To bardzo też często oznacza tworzenie reklam, zbieranie podpisów i tego typu rzeczy. I też to wyrażenie zobaczycie na scenie politycznej przed wyborami, kiedy na przykład tak politycy jeżdżą po miastach i tak dalej. They are campaigning for their own cause in there too. All right. Monica says, I'm so late. Nice to have you back. Not a problem. I know that the newsletter today was sent quite late, so it's all good. Don't worry. You can always watch it later. I will. Let's have a look if you know the answers to the quiz. I need to find it first. So the first one, I don't like the size of things. I don't know what's going on with that. So what would be the preposition here? Greenpeace campaigns something, shall, to stop their oil digging. Campaigns at, campaigns for, or campaigns against? What do you think? Campaigns at, for, or against? What is the correct answer here? Let me know in the comments. Of course, I will help you a little bit. Tutaj mamy jeden przyimek, który nam brakuje. Który to będzie przyimek? At, for czy against? Greenpeace campaigns at, for or against shall to stop their oil digging. I tu powiem Wam, że w zależności od tego, jakie jest zdanie, to będzie inny przyimek. Ten przyimek tutaj jest odpowiedź B, czyli for. Greenpeace campaigns for. Natomiast jeżeli zdanie brzmiało trochę inaczej, to mielibyśmy against. Greenpeace campaigns against shell. Kropka. Okay? Ale ponieważ tutaj mamy, że oni działają przeciwko czemuś, przeciwko jakiejś aktywności, to będziemy mieli for. Okay, next one. I have 3 for you this time here. So let's have a look at the next one. I need to change the size of this again. The award is to dancers and actors. A grant, gratified, or granted. This award is to dancers and actors, czyli jest przyznawana. Jak powiemy, że coś jest przyznawane czemuś? Grant, gratified czy granted?
let me know if you have any ideas, and I will tell you. We have 5 minutes. Of course, as always, too much material for me, too many things for today. Okay, so the word is granted. C is the correct answer. Przyznawane. Coś jest przyznawane czemuś lub komuś. The award is granted to. Granted to. Przyznawane komuś lub czemuś. Okay, next one is a very nice word that we learned today. Hopefully you remember. Intangible. Intangible. What means intangible? So intangible, A, is something that exists but you cannot touch it. B, a ghost, or C, music. What would be intangible? Intangible, we had that we had today when we talked about Berlin's techno scene. And if you don't remember, don't worry. Monica said granted for the last one, of course, that's the correct answer. So intangible means something that exists but you can't touch it, a ghost or music. What would that be here? Of course, intangible means that it is something that exists but you can't touch it, and it can be also music. Kasia says A, it is correct, of course. Sorry, ignore me, it's not music, of course it's not music, sorry. It is A is the correct answer, something that exists but you can't touch it, right? So the example here would be music, but it doesn't mean the same as music, of course. All right. So we are going to finish very soon. It was very nice to be back. And I think it is very good to have you. Moi drodzy, będziemy powoli kończyć. Ja oczywiście Wam przypominam, że wszystkie live'y, wszystkie do tej pory spotkania są dostępne i na Facebooku, i na YouTubie. Jeżeli będziecie chcieli do nich wracać, obejrzeć jeszcze raz, to zapraszam Was do oczywiście tego, żeby do nas dołączyć. Szczególnie na YouTubie, myślę, że na YouTubie zawsze się wszystko pojawia. Powiem szczerze, że na Facebooku nie wszystko się pojawia, nie wszystkie nagrania. Szczególnie takie dodatkowe, nie nasze live'y, ale dodatkowe rzeczy, które publikuję, dlatego że Facebook nie pomaga mi w programowaniu tego wszystkiego, a ja nie wrzucam na bieżąco i programuję to na bardzo długo wcześniej i mam z Facebookiem tak trochę dziwną relację. Natomiast na YouTubie macie naprawdę bardzo dużo rzeczy. Ostatnio też się pojawiły nagrania, takie krótsze trochę, nie na żywo, ale z materiałami dodatkowymi. Tam ostatnio była prawdziwa konwersacja, też się w lutym pojawiła, więc naprawdę jest tego sporo i polecam Wam dołączyć do okenglish.pl na YouTubie. Dodatkowa rzecz, moi drodzy, jeżeli Wam się podobają te nasze spotkania, to możecie postawić mi kawkę. Jest coś takiego jak Buy Me Coffee, przepraszam, wyłączyłam tutaj nasz ekran, więc jeżeli podoba Wam się to, co tutaj robimy i to, co tutaj się dzieje, korzystacie z tego, przychodzicie, podoba Wam się to możecie postawić mi wirtualną kawę oczywiście. Po prostu tam się jakieś małe pieniądze się wpłaca jako taki datek i wsparcie dla twórców internetowych, więc będzie mi miło. A jak nie, to też nic nie szkodzi, bo przecież wiecie, tutaj zawsze jesteście mile widziani. Dobrze, będziemy kończyć powoli. Mam nadzieję, że się tutaj dobrze bawiliście. Pamiętajcie o serduchach, kciukach w górę, o podzieleniu się tym live'em z innymi. To zawsze pomaga, to jest zawsze, jak nie chcecie stawiać mi kawy, to jest też super rzecz, jaką możecie się odwdzięczyć. And that's it for today. Thank you very much for coming. Thank you for being here. It was a pleasure teaching you. Have a very nice evening today and have a very nice week ahead. Take care, take
take care and learn English. I hope that you will spend some time learning English. And next week we seeing each other at the same time and at the same place, I guess, online. Thank you so much. Bye bye.